Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Bro yang ganteng-ganteng dan gede-gede. Ketemu lagi di channel My Mancing Trip ya. Kali ini kita berada di Jembatan Glagah, Mas Bro dan Mbak Bro, di Kulon Progo, Yogyakarta ya. Kita mau berbagi info ya, bagaimana cara mancing belanak dengan cara yang cukup ekstrim, Mas Bro dan Mbak Bro. Dibilang ekstrim karena ini sangat berbahaya ya, posisinya berada di pinggir jembatan. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang belum berpengalaman, jangan coba-coba ya, karena bisa membahayakan diri sendiri. Cara mancingnya tidak menggunakan joran ya, jadi langsung menggunakan senar. Nah, teknik ini biasa juga disebut dengan teknik handline ya. Cuman ini posisinya di jembatan, jadi digantung. Tangan harus cukup kuat ya untuk bisa menahan beban daripada umpan dan tarikan ikan. Kalau enggak nanti bisa suek-suek itu tangannya. Jadi selain ekstrim lokasinya, caranya juga cukup ekstrim, Mas Bro dan Mbak Bro ya. Jangan coba-coba kalau belum berpengalaman. Cara mancing belanak ini biasa disebut juga dengan teknik bom ya, karena ukuran umpannya yang relatif besar. Jadi umpan digantung kemudian menunggu ikan belanak makan. Untuk umpannya sendiri dibuat dari tepung ya, atau gandum, atau biasa juga disebut dengan getuk. Jadi getuknya dibuat bulat-bulat besar ya, kemudian tengahnya dilubangi dan digantung menggunakan senar. Untuk pemasangan mata kail dengan cara dililit di sekeliling bulatan umpan, terus kemudian pangkal kailnya ditancap-tancepin sehingga mata kailnya tetap terekspos keluar. Harapannya pada saat ikan belanak makan nanti bisa nyantol ke dalam mata kailnya. Ikan belanak ini tergolong pemalu cara makannya, Mas Bro dan Mbak Bro, sehingga mata kail harus dibuat terekspos keluar agar pada saat dipatok-patok ikan belanak mata kailnya bisa nyantel di mulut belanak. Walaupun cara memancing belanak ini terbilang cukup ekstrim, namun peminatnya cukup banyak, Mas Bro dan Mbak Bro. Terbukti dari kedua sisi jembatan ini penuh dengan orang, bahkan di bawah jembatan pun ada. Cara mancing belanak ini banyak diminati karena memang cukup efektif ya untuk bisa mendapatkan target ikan belanak. Posisinya sangat strategis di tengah-tengah sungai ya, karena di atas jembatan. Biasanya ikan belanak berkumpul di tengah-tengah sungai. Jadi para pemancing yang dari pinggiran pun biasanya harus melempar cukup jauh untuk bisa mendapatkan target ikan belanak. Para pemancing belanak dengan teknik bom beraksi di jembatan ya. Itu umpannya bulat-bulat, dicelupin ke dalam air. Perlu kehati-hatian dan konsentrasi tinggi, sedikit meleng bisa nyebur, Mas Bro dan Mbak Bro. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.
I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning, all this passion hurts me, I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something, I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by, but I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in, I will not let them win, I won't stop till the end, no. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be